اور اب خبریں تفصیل سے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون، جرمن چانسلر اولاف شولز اور اٹلی کے وزیر اعظم ماریو دراگھی یوکرین کے دورے پر ہیں۔ تینوں سربراہان کا یوکرین کے دارالحکومت کیو میں یوکرین کے صدر زیلنسکی نے استقبال کیا۔ اس موقع پر میکرون نے کہا کہ کیو کے مضافاتی علاقے میں روسی افواج کے قتل عام کے جنگی جرائم کے شواہد پائے گئے ہیں۔ ایمانوئل میکرون نے روسی بربریت کی مذمت کی اور ارپن اور کیو کے دیگر علاقوں کے شہروں کے رہائشیوں کی ہمت کی تعریف کی، جنہوں نے روسی افواج کو دارالحکومت پر حملہ کرنے سے روکا۔ اس سے قبل میکرون، اولاف شولز اور دراگھی نے یوکرینی حکام کی طرف سے فراہم کردہ خصوصی ٹرین میں اکٹھے کیو کا سفر کیا۔ جرمن چانسلر شولز نے کہا ہے کہ یورپی اقتصادی کمیونٹی کے قیام میں شامل 3 بڑے ممالک کے سربراہان کا کیو جانا اور جنگ کے دنوں میں یوکرین اور یوکرینی عوام کے ساتھ تعاون کا اظہار کرنا نہایت اہمیت کا حامل اقدام ہے۔ شولز نے کہا ہے کہ ہم یوکرین کے ساتھ صرف اتحاد کا ہی اظہار نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ملک کی مالی، انسانی اور عسکری امداد کے دوام کی بھی یقین دہانی کروانا چاہتے ہیں۔ روس پر عائد پابندیوں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ پابندیوں نے روس کو اس کے مقاصد سے باز رکھنے اور اپنی فوجوں کو یوکرین سے پیچھے ہٹانے کے احتمال میں کردار ادا کیا ہے۔ اس دورے پر روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ترجمان نے کہا کہ کریملن کو امید ہے کہ کیو کا دورہ کرنے والے یورپی رہنما یوکرینی صدر پر زور دیں گے کہ وہ صورتحال کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیں۔ واضح ہے کہ مذکورہ دورہ ایک ایسے دور میں کیا جا رہا ہے کہ جب ملک کے مشرق میں روس کے ساتھ بھاری جھڑپیں جاری ہیں اور گلوبل غذائی بحران کا سامنا کیا جا رہا ہے۔ اگلی خبر، امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین کو مزید $1 ارب کی فوجی امداد بھیج رہا ہے، جس کا مقصد یوکرین کے مشرقی علاقے ڈونباس میں روس کی پیش قدمی کا مقابلہ کرنا ہے۔ واشنگٹن کی جانب سے یوکرین پر روسی حملے کے بعد اب تک دی جانے والی یہ تازہ ترین امداد ہتھیاروں اور آلات کی 12ویں اور سب سے بڑی قسط ہے۔ امریکی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کو بتایا کہ یوکرین کو دی جانے والی امداد میں $35 کروڑ کا ساز و سامان شامل ہے، جو براہ راست امریکی فوج دے گی۔ اس کھیپ میں 18 اعلی طاقتور موبائل لانگ رینج ہورٹز اور 36,000 گولہ بارود، 18 ٹیکٹیکل گاڑیاں اور دیگر ساز و سامان شامل ہے۔ گزشتہ روز نیٹو کے سیکریٹری جنرل جینز اسٹولٹنبرگ نے کہا تھا کہ نیٹو کے ارکان یوکرین کو بھاری ہتھیاروں سمیت فوجی ساز و سامان کی فراہمی جاری رکھیں گے۔ روس کے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ اور نیٹو یوکرین کے معاملے پر مسلسل آگ سے کھیل رہے ہیں، جو کافی خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس مغربی ممالک سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ یوکرین کو ہتھیاروں کی سپلائی بند کر دیں تاکہ حالات مزید خراب ہونے سے بچ سکیں۔ روس کے وزیر توانائی الیگزینڈر نوواک نے کہا ہے کہ روس پر یورپی یونین کے تیل کی پابندی کے باوجود عالمی توانائی کی منڈی متوازن رہی ہے، لیکن انہوں نے بہت زیادہ خطرہ اور تبدیلی کی توقعات کا اعتراف کیا۔ روسی سرکاری گیس کمپنی گیز پروم کے سربراہ الیکسی ملر نے کہا ہے کہ افراط زر اور توانائی اور اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمتیں روس کے خلاف مغرب کی پابندیوں کی پالیسی کی غلطی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جرمنی کی جانب سے نارڈ اسٹریم پائپ لائن کے سرٹیفیکیشن کو معطل کرنے کے فیصلے سے ملک میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کے منصوبوں کا اعتماد کم ہوا ہے۔ ملر نے سینٹ پیٹرزبرگ انٹرنیشنل اکنامک فورم کے ایک سیشن سے خطاب کرتے ہوئے یہ باتیں کہی۔ ہند آسیان ڈائیلاگ تعلقات کی 30ویں سالگرہ
اور آسیان کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی 10ویں سالگرہ کے موقع پر 2 روزہ آسیان ہندوستان وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی میزبانی ہندوستان کر رہا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے آسیان ممالک کے وزرائے خارجہ اور نمائندوں کے ساتھ گفتگو کی۔ دوسری طرف میٹنگ میں روس کے یوکرین پر حملے اور امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتی ہوئی دشمنی یعنی کشیدگی کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ہند آسیان وزرائے خارجہ کی خصوصی میٹنگ میں کہا کہ موجودہ جغرافیائی سیاسی چیلنجز اور عالمی غیر یقینی صورتحال کے درمیان آج آسیان کا کردار پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ ہندوستان نے آسیان ممالک کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک شراکت داری کو ڈی سینٹرلائزڈ گلوبلائزیشن اور پائیدار و قابل بھروسہ سپلائی چین کو یقینی بنانے کے لیے اہم قرار دیا اور اس کے لیے موجودہ حالات کے مطابق نئی ترجیحات طے کرنے اور ان کے جلد نفاذ پر زور دیا۔ Role today is perhaps more important than ever before, given the geopolitical challenges and uncertainties that the world faces. India fully supports a strong, unified and prosperous ASEAN, one whose centrality in the Indo-Pacific is fully recognized. The world has also changed rapidly in the last few months, and by that I'm of course referring to Russia's invasion of Ukraine, which in our view has upended the international system of rules and norms and international law which we all depend on and operate on the basis of. The sharpening superpower rivalry between the United States and China has direct implications on all of us in Asia. So these developments, if unchecked, can threaten the whole system of peace and stability which we have depended on for the basis of our growth, our development and prosperity over many decades. جمعرات کو بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں ہزاروں افراد نے ہندوستانی سفارت خانے کے باہر احتجاج کیا۔ مظاہرین نے بنگلہ دیش اور بھارت کی حکومتوں سے مطالبہ کیا کہ وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے بی جے پی کے 2 لیڈروں کے بیان کی باضابطہ مذمت کریں۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ مسلم اکثریتی ممالک ہندوستانی مصنوعات کی بائیکاٹ کریں اور نئی دہلی کے ساتھ تعلقات منقطع کریں۔ مظاہرین نے وزیر اعظم مودی کے خلاف نعرے بازی کی اور کہا کہ اسلام کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی۔ بہت سے لوگوں نے پلاکارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا ہم محمد سے پیار کرتے ہیں۔ پولیس کی جانب سے مارچ کو روکنے کے بعد 5 افراد کے ایک گروپ کو ہندوستانی سفارت خانے کی طرف جانے کی اجازت دے دی گئی۔ সারা বাংলাদেশের দ্বারা বার্তা পৌঁছে দিতে চাই যে আমরা নীরব নয়, নিস্তব্ধ নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত একটি সুস্পষ্ট ঘৃণা এই দেশের রাষ্ট্রীয় প্রধান সরকার প্রধান ভারতীয় প্রধানের থেকে না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত সারা দুনিয়া নীরব হতে পারে না ইনশাআল্লাহ। برطانیہ کی غیر سرکاری تنظیم سیو دی چلڈرن کی رپورٹ نے ایک بار پھر فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کی پالیسی کو بے نقاب کر دیا ہے۔ سیو دی چلڈرن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے فلسطینی سرزمین پر سخت ناکہ بندی کے 15 سال باعث غزہ کے ہر 5 میں سے 4 بچے ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں تقریباً 8 لاکھ نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے ناکہ بندی کے بغیر زندگی کو کبھی نہیں دیکھا۔ یہ رپورٹ دیکھی۔ برطانیہ کی غیر سرکاری تنظیم سیو دی چلڈرن کی رپورٹ نے ایک بار پھر فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کی پالیسی کو بے نقاب کر دیا ہے۔ سیو دی چلڈرن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ غزہ میں بچے جذباتی پریشانی کا شکار ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے فلسطینی سرزمین پر 15 سال سے جاری سخت ناکہ بندی کے باعث غزہ کے ہر 5 میں سے 4 بچے ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ ٹریپڈ کے عنوان سے اس رپورٹ میں غزہ پٹی میں 488 بچوں اور 168 والدین اور دیکھ بھال کرنے والوں کا انٹرویو کیا گیا تھا۔ اسرائیل نے جون 2007 میں ناکہ بندی نافذ کی تھی۔
नाकाबंदी के सबब इलाके की मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई, जबकि सफर पर आयद पाबंदियों ने खास तौर पर बच्चों को मुतासिर किया, जो गजा की 20 लाख आबादी का 47% हिस्सा है। तंजीम ने कहा कि गजा के बच्चों की ज़हनी सेहत मुसलसल बिगड़ रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि 2018 के बाद से ज़हनी दबाव, गम और खौफ की अलामात की तादाद 55% से बढ़कर 80% हो गई है। गजा के आधे से ज्यादा बच्चे खुदकुशी के बारे में सोचते हैं और 5 में से 3 खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। सेव द चिल्ड्रेन के डायरेक्टर जनसन ली ने कहा कि हमने जिन बच्चों से इस रिपोर्ट के लिए बात की तो वो खौफ, परेशानी, उदासी और गम की मुस्तकिल हालत में रहने और तशद्दुद के आइंदा वक्त का इंतजार करते नजर आए और सोने या तवज्जो मरकूज करने से महरूम नजर आए। उन्होंने कहा कि बच्चों की तकलीफ के जिस्मानी सबूत जैसा कि बिस्तर भीगना, बोलने की सलाहियत या बुनियादी कामों को मुकम्मल ना करना हैरान कुन है। इसलिए बैनुल अक़वामी बरादरी को एक तशवीशनाक सूरत हाल के तौर पर काम करना चाहिए। सेव द चिल्ड्रेन ने कहा कि गजा में तकरीबन 8 लाख नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने नाकाबंदी के बगैर जिंदगी को कभी नहीं देखा। इसराइल का मौक़िफ़ है कि हमास की कार्रवाइयों से अपने शहरियों को बचाने के लिए ये नाकाबंदी जरूरी है। गुज़िश्ता 12 माह के दौरान इसराइल ने यहूदी रियासत के अंदर 72 मुआवजे की नौकरियों की तलाश करने वाले गजा के बाशिंदों को मजीद वर्क परमिट दिए हैं और इलाके के अंदर और बाहर सामान के आमदोरफ्त पर कुछ पाबंदियों में नरमी की है। ताहम नाकाबंदी वसी पैमाने पर बदस्तूर बरकरार है। फलस्तीनियों को आमतौर पर गजा से एरेज क्रॉसिंग के जरिए इसराइल जाने से रोक दिया जाता है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने नाकाबंदी की सालगिरह के मौके पर एक बयान में कहा कि इसराइल ने मिस्र की मदद से गजा को एक खुली फिजा वाली जेल में तब्दील कर दिया है। गजा में बच्चों और नौजवानों को ज़हनी सेहत के बहरान का सामना करने वाले अवामिल में बुनियादी खिदमात जैसे कि सेहत की देखभाल और जारी नाकाबंदी तक रसाई का फुकदान पाया गया। सेव द चिल्ड्रेन ने इसराइली हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो गजा पट्टी की नाकाबंदी खत्म करने के साथ साथ जारी कब्जे को खत्म करने के लिए फौरी इक़दामात करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू पर आलमी मंजर। इराकी पार्लियामेंट में सदर तहरीक के रहनुमा मुक्तदा अस-सदर का कहना है कि उनके कानून साजों को मुस्ताफी होने का हुक्म देने का फैसला वापस नहीं लिया जाएगा और पार्लियामेंट के 73 अरकान को मुस्ताफी होने के हुक्म के 3 दिन बाद एक बंद मीटिंग में उन्होंने अहद किया कि अगर बदउनवान लीडरान हिस्सा लेते हैं तो वो अगले इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। यह हैरान कुन इक़दाम आम इंतखाबात के 8 माह बाद जारी सियासी ताअत्तुल को तोड़ने की कोशिश है। असदर अक्टूबर के वोटों में फातिह बनकर उभरे और पार्लियामेंट की 329 नशिस्तों में से 73 नशिस्तें अपने नाम की। मुक्तदा असदर अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक ऐसी अक्सरियती हुकूमत बनाने का इरादा रखते हैं जो ईरान की हिमायत याफ्ता धड़ों को खारिज करती, लेकिन वो इराक के अगले सदर को मुंतखब करने के लिए दरकार 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए पार्लियामेंट में काफी कानून साजों को जमा करने में कामयाब नहीं हो सके हैं। वाज़ेह है कि इतवार के रोज उन्होंने अपने कानून साजों को इस्तीफा देने का हुक्म दिया और इसे एक कुर्बानी करार दिया जो मुल्क की भलाई के लिए दी जा रही है। मलेशिया की हुकूमत ने मुल्क में लाजमी सजाए मौत खत्म करने का ऐलान किया है। मलेशिया में इस वक्त 1300 से ज्यादा अफराद सजाए मौत पर हैं और इनकी किस्मत का तयन करना एक बड़ा चैलेंज होगा। मलेशिया में अब भी 3 दर्जन के करीब जराइम की सजा मौत है। इनमें से 11 के लिए बशमूल मंशियात की स्मगलिंग और कत्ल सजाए मौत लाजमी है। Hakim memikirkan patut orang ini jangan hukuman mati lah, bagilah hukuman lain mungkin 40 tahun kan dalam penjara contohnya ya, tetapi tidak dapat. Hakim
telah diikat tangannya. Something that we had all been waiting for a very long time, and we have campaigned for it for a very long time also. So it is certainly something very positive and very welcome. Although we are a little bit disappointed that the government did not go further and totally abolish the death penalty. I felt it's good. I agree with the current decision, to be honest. Dia akan mengajarlah benda-benda yang penjenayah-penjenayah semua, dia akan menjadi satu pengajaran lah. Saya rasa bahawa penjara seumur hidup lagi bagus, saya rasa, sebab saya rasa macam rasa kejam sangat pun ada. Bila dah hukuman mati mandatory, sebab kemungkinan crime tu akan, dia punya rate akan menaik lah. अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक मिशेल बैचलेट ने कहा है कि इन्हें गुज़श्ता माह चीन के दौरे के दौरान हिरासत में लिए गए उइग़ुर मुसलमानों या उनके अहल खाना से बात करने का मौका नहीं दिया गया। बैचलेट ने कहा कि सिंकियांग के इलाके में दौरे के दौरान हमा वक्त चीनी हुकूमत के अहलकार इनके हमराह रहे। मुतअद्दिद गैर सरकारी तंजीमों ने अपनी रिपोर्ट्स में इंकशाफ किया है कि सिंकियांग में उइग़ुरों के खिलाफ वहशियाना क्रैकडाउन किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में अक़लियती मुसलमान हैं। हालांकि चीन ने सिंकियांग में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात की सख्ती से तरदीद की है। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर लोग चाय पीने में कमी कर दें तो मुल्क की मईशत बेहतर हो जाएगी? यकीनन आपको ऐसा नहीं लगता होगा, या आपका जवाब ना में होगा। ताहम पाकिस्तानी वजीर एहसन इकबाल ने लोगों से बेतुकी अपील की है कि वो अगर रोजाना चाय पीने में कमी कर दें तो हुकूमत के दरआमदी अखराजात बच जाएंगे। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान में माशी बहरान, पाकिस्तानी वजीर की बेतुकी अपील, लोगों से चाय पीने में कमी की अपील, लोग रोजाना 1 या 2 कप कम चाय पिएं, पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों से लोग परेशान। पाकिस्तान में पेट्रोल की फी लीटर कीमत 233 रुपये। मुल्क की मईशत की तबाही के लिए साबिका इमरान खान हुकूमत जिम्मेदार। माशी बहरान का शिकार पाकिस्तान की हालत किसी से ढकी छुपी नहीं। हुकूमत पाकिस्तान ने अब मुल्क के शहरियों से अपील की है कि वो पैसे की किल्लत पर काबू पाने के लिए चाय का इस्तेमाल कम करें। पाकिस्तानी शहरियों से यह अजीब व गरीब अपील किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तानी वजीर बराए मंसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने की है। एहसन इकबाल ने पाकिस्तानी शहरियों पर जोर दिया है कि वो चाय का इस्तेमाल कम करें। इनकी दलील थी कि उन्होंने कहा कि इस कदम से हुकूमत को दरामदी अखराजात को कम करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तानी वजीर ने कहा कि हुकूमत कर्ज लेकर चाय दरामद करती है, इसलिए हुकूमत चाहती है कि चाय की दरामद पर होने वाले अखराजात को कम किया जाए। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्राइब्यून में शाये खबर के मुताबिक मंगल को दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान एहसन इकबाल ने कहा कि मैं मुल्क के अवाम से अपील करता हूं कि चाय का इस्तेमाल रोजाना 1 या 2 कप कम करें, क्योंकि हम चाय दरामद करने के लिए पैसे भी लेते हैं। एहसन इकबाल ने पाकिस्तान की इस अबतर हालत का जिम्मेदार पिछली हुकूमत को ठहराया। उन्होंने इमरान खान की हुकूमत पर मुल्क की मईशत को तबाह करने का इल्जाम लगाया। इसके अलावा उन्होंने ताजिरों से अपील की कि वो मुल्क की माशी हालत को बेहतर बनाने के लिए बिजली की बचत करें। उन्होंने दुकानदारों से कहा कि वो रात 8:30 बजे तक बाजार बंद कर दें। आपको बताते चलें कि हुकूमत पाकिस्तान ने माशी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए गुज़िश्ता माह सिर्फ 2 माह के लिए 41 अशिया की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी थी, लेकिन इन पाबंदियों का कोई खास असर होता नजर नहीं आता। पाकिस्तान की जानिब से दरामदी पाबंदी से दरामदी बिल में सिर्फ $600 मिलियन की कमी हुई है, जो कुल दरामदी अखराजात का सिर्फ 5% है। वहीं दूसरी जानिब पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफा हो गया है। पाकिस्तान में पेट्रोल की फी लीटर कीमत 233 रुपये से तजावुज कर गई। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 24 रुपये फी लीटर इजाफे का फैसला किया। पाकिस्तान के वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने 15 जून को ऐलान किया था कि हुकूमत अब पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है। ऐसे में हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 24 रुपये इजाफे का फैसला किया है। इस इजाफे के बाद
पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 233 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गुज़िश्ता 20 दिनों में पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यह तीसरा इजाफा है। वहीं डीजल की कीमत में 16.31 रुपये इजाफे के इसकी फी लीटर कीमत 263 रुपये 31 पैसे हो गई है। इस बीच पाकिस्तान में मिट्टी के तेल की नई कीमत 29.49 रुपये इजाफे के बाद 211 रुपये 43 पैसे और लाइट डीजल की कीमत 29 रुपये 16 पैसे इजाफे के बाद 207 रुपये 47 पैसे हो गई है। वज़ीर खजाना इस्माइल ने कहा कि हुकूमत के पास बैनुल-अक़वामी कीमतों के असरात को पाकिस्तान में सारिफीन पर डालने के अलावा कोई चारा नहीं है। वज़ीर खजाना ने इमरान खान की साबिका हुकूमत की पॉलिसियों को मुल्क की तबाह हाल मईशत के लिए जिम्मेदार ठहराया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आलमी वबा कोरोना वायरस का सामना करने वाले शुमाली कोरिया को एक नई वबा का सामना है। इस नई वबा से 73 अफराद की मौत हो गई है। ताहम अभी तक इस बीमारी के हवाले से तफसीलात नहीं दी गई हैं। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने मुल्क के मगरबी बंदरगाही शहर हिजू में आंतोन की शदीद बीमारी में मुब्तला मरीजों की जल्द अज जल्द मदद के लिए दवाएं रवाना कर दी हैं। ये रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया का कहना है कि मुश्तबा मरीजों को करंतना में रखकर इस वबा के फैलाव को रोकने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। नाज़रीन, न्यूज़ 18 उर्दू पर आलमी मंजर में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान विसाल आजम को दीजिए इजाजत।